কাছাড় জেলার লক্ষ্মীপুরে বিজেপির বিজয় সংকল্প সমাবেশে উন্নয়নের নিরিখে মন্ত্রী কৌশিক রায়ের জন্য ভোট চাইলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় সভাপতি নীতিন নবীন এবং প্রদেশ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া। যিখন সরকার কেতিয়াও নাহে, যিখন সরকার অহা 30 বছৰলৈকে নাহে, 40 বছৰলৈকে নাহে, তেওঁলোকে সরকার আহিবৰ দিনাই কেবিনেটত নেই দিব পাৰে। 100 দিন কিয় লাগে? যদি কৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হলে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় 100 দিনত দিব, তো কেবিনেট পাতি নেই দিলে হল। 100 দিন কিয় লাগে? 1 দিন লাগে বুলি ক'ব লাগিছিল। রাহুল গান্ধী কৈছে পার্সোনাল গ্যারান্টি জুবিন গাৰ্গৰ। রাহুল গান্ধীৰ 100টামান গ্যারান্টি ফেইল হৈ গৈছে। রাহুল গান্ধীৰ এটা গ্যারান্টিও সাকসেস হোৱা নাই। রাহুল গান্ধী এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ রাজনীতিত বিজেপির স্টার প্রচারক। লক্ষ্মীপুর ক্লিন আগন্তুক সরকারে অনুপ্রবেশকারীদের ঠাঁই হবে না আসামে। আসামে এবার ঐতিহাসিক ফলাফল করবে পদ্ম শিবির। বিশাল জনসভাকে আশ্বস্ত করে এমন মন্তব্য করলেন দিলীপ শইকীয়া। বিজেপিকে ঘিরে মানুষের আবেগ উচ্ছ্বাসী বলে দিচ্ছে আগামী 4 মে কি ফলাফল হবে, এমনই দাবি করেন কেন্দ্রীয় বিজেপির সভাপতি নীতিন নবীন। हम जानते हैं कि यहाँ के 10 वर्ष पूर्व एक समय था जब यहाँ की बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी और यहाँ की मिट्टी को भी असुरक्षित करने का काम कांग्रेस के नेताओं ने किया था मुझे। लेकिन आज हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने जहाँ बेटियों की सुरक्षा की भी चिंता की, उनके सम्मान की भी चिंता की और साथ में उनको स्वावलंबी बनाने के लिए योजना पे काम किया है। आज बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं। मुझे पूरा विश्वास है जिस घर में लक्ष्मी का वास होता है वही घर तरक्की करती है। माता बहनों की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि इस बार फिर से कमल खिलेगा और भाजपा की झोली में फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा उनको। মন্ত্রী কৌশিক রায়ের পালে হাওয়া ভিড়াতে লক্ষ্মীপুরে বিশাল সমাবেশে যোগ দেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি এবং রাষ্ট্রীয় সভাপতি নীতিন নবীন। গত 2 কার্যকালে রাজ্যবাসী সিনেমা রিলিজের আগে ট্রেলার দেখেছে। আগন্তুক কার্যকালে পূর্ণাঙ্গ সিনেমা দেখতে পারবেন উল্লেখ করে প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছোটান রাষ্ট্রীয় ও রাজ্যিক সভাপতিরা। বরাকে পদ্ম শিবির ঠিক কতগুলো আসন পেতে পারে এমন প্রশ্নে দিলীপ শইকীয়ার দাবি জনতাই জনার্দন, তবে এবার বরাকে বিজেপি ঐতিহাসিক ফলাফল করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। বরাক উপত্যকাত আমাৰ 13খন আসনত ভিতৰত 13খন আসনতেই বিজেপি NDA সৰ্বশক্তিৰে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু আমি আশা কৰিছোঁ বৰাকত আমি এইবাৰ ঐতিহাসিক মেণ্ডেট ৰাইজৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হ'ম। কাৰণ বৰাক ভেলীত যোৱা 10 বছৰত বা 12 বছৰত যি বিকাশ উন্নয়ন হৈছে, বৰাকৰ ৰাইজৰ কৃষকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দুৰ্বল পিছপৰাজন সকলো সমানে আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ যিটো প্ৰয়াস প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আৰু অসমৰ সৰ্বকালৰ জনপ্ৰিয় কৰ্মদক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে। এই 10 বছৰ 12 বছৰে বৰাকবাসীৰ বাবে আমি যিমান কাম কৰিলোঁ, সেই কামৰ দাম বা সেই কামৰ প্ৰতি আকৌ এবাৰ আস্থা বিশ্বাস বৰাক উপত্যকাবাসীয়ে কৰিব বুলি আমাৰ ধাৰণা হৈছে। কাৰণ আমি বৰাক উপত্যকাত য'তেই গৈছোঁ চাৰিওফালে ৰাইজৰ মনত এটাই আমি শ্লোগান শুনিছোঁ, আৰু একবাৰ ভাজপা চৰকাৰ। গতিকে এই যিটো সংকল্প, এই সংকল্প অসমৰ চৌদিশে ৰাইজৰ মনত আজি উচ্চাৰিত হৈছে। কেৱল বৰাক উপত্যকাই নহয়, ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে সকলোতে, গহপুৰৰ পৰা শ্ৰীভূমিলৈকে সকলোতে এটাই মন্ত্ৰ, এটাই শ্লোগান, উন্নয়নৰ বাবে, সুৰক্ষাৰ বাবে অসমত আকৌ এবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত बीजेपी नेतृत्व NDA सरकार प्रतिष्ठा करने लगे। देखिए ये ऐतिहासिक जीत होगा जो अभी तक भाजपा में नहीं हुआ, NDA को नहीं मिला। इतना बड़ा जीत, ऐसा बड़ा जीत 3 डिजिट होगा कि कितना डिजिट का होगा अभी तो हम बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि जनता जनार्दन उसके लिए कितना डिजिट में बीजेपी को रखते हैं वो जनता का ऊपर है। 9 अप्रैल को निर्णय करेगा, जनता अपना मतदान करेगा। तो जनता का जो मूड है
वो मूड से पता लगता है इस बार का जो चुनाव का परिणाम होगा ये हिस्टोरिक मैंडेट भाजपा एनडीए के पक्ष में आएगा। कांग्रेस तो हमारा मैनिफेस्टो देखने के लिए बोलिए, अगर कांग्रेस बोला है तो हमारा जो मैनिफेस्टो है वो कांग्रेस को पढ़ने के लिए बोलिए। 10 लाख युवक युवती को जब हमने कर्म संस्थापन के लिए 2 लाख 5 लाख तक धनराशि मुहैया कराएंगे, 2 लाख से ऊपर मतलब असम के युवा युवतियों को फिर सरकारी नौकरी में संस्थापित करेंगे। असम में कृषि क्षेत्र से लेकर हेल्थ सेक्टर तक, शिक्षा क्षेत्र से लेकर के हमारे पंचायत रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तक, गांव से शहर, शहर से गरीब, गरीब से अति गरीब, सभी लोगों के लिए, युवा से महिला, युवा महिला से एससी, युवा महिला से एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सभी के लिए हम लोगों ने काम करने का हमने संकल्प भी लिया था, काम किया भी है। जो एक अच्छे एक्शन धर्मी सिनेमा में जो एक ट्रेलर आता है ना, वो पिछले 5 साल या आगे का 5 साल ये एक्शन वाला सिनेमा का ट्रेलर था। अभी आप पूरा सिनेमा देखेंगे, ये 5 साल में फुल सिनेमा, फुल लेंथ सिनेमा आप लोग देखेंगे। यहाँ पर घुसपैठियों का कोई जगह यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर विकास ही विकास होगा। यहाँ के भाषा, यहाँ के संस्कृति, और स्पेशली मैं बराक वैली के लिए बोलता हूँ, बराक वैली अगले 5 साल में दिसपुर से भी, दिल्ली से भी इतना मजबूती के साथ जुड़ेगा, वो कोई अभी कल्पना भी नहीं कर रहा है उनमें। इतना मजबूती के साथ यहाँ का विकास होगा, 5 गुना विकास अगले पिछले 10 सालों से अगले 5 सालों में हम करेंगे। और यही हमारा संकल्प है, सुरक्षित आसाम, सुरक्षित बराक, विकसित आसाम, विकसित बराक। ন্যায় দিব যিখন চৰকাৰ কেতিয়াও নাহে, যিখন চৰকাৰ অহা 30 বছৰলৈকে নাহে, 40 বছৰলৈকে নাহে, তেওঁলোকে চৰকাৰ আহিবৰ দিনাই কেবিনেটত নেই দিব পাৰে। 100 দিন কিয় লাগে? যদি কৈছে গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় 100 দিনত দিব, তো কেবিনেট পাতি নেই দিলে হ'ল। 100 দিন কিয় লাগে? 1 দিন লাগে বুলি ক'ব লাগিছিল। রাহুল গান্ধী কৈছে পার্সোনাল গ্যারান্টি তেওঁৰ জুবিন গাৰ্গৰ ৰাহুল গান্ধীৰ 100টামান গ্যাৰাণ্টি ফেইল হৈ গৈছে। ৰাহুল গান্ধীৰ এটা গ্যাৰাণ্টিও ছাকচেছ হোৱা নাই। ৰাহুল গান্ধী এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত বিজেপিৰ ষ্টাৰ প্ৰচাৰক। লখিমপুৰ ক্লিন